Thank the Lord. Ay, salamat sa Ginoo. It's nice to be back here in Oroqueta. Lamay kayo nga mibalik na ko sa Oroqueta. Amen. So the last time I was here was before the pandemic. Nakanhi ko katapusan na wala pa ay pandemya. And you know, the brothers invited me actually many times to come here. Wa ba mo kabalo nga atong igsoon sigig pangimbita nga mo balik mo anhi dinhi. But the brothers did not allow me to come. Pero ang mga igsoon wala nagtugot nga mo anhi ko. Because they heard of some situation that was going on in the south. Nakadungog sila mga sitwasyon dinhi sa south, dinhi sa ginsakpan ng south. South. Oh. Amen. And dito mahadlok masayok. Amen. Amen. So at that time, actually I really wanted to come. Gusto gyud kong muanhi. But because I was not allowed to come. Pero ang ginawa man gyud nagtugot nako. And my feeling at that time was the same sentiment that Paul had with the church in Thessalonians. Anang panahon na akong pagbati sama kang Pablo ngayong gibati dito sa Thessalonica. In 1 Thessalonians 2:18. Unang Thessalonica 2:18 nagingon. Oh, therefore we wanted to come to you. Gusto ko moadto ninyo. Indeed, I Paul both once and again. Ako gusto kong moadto balik. Yeah. Yet Satan hindered us. Pero si Satanas nag-ulang namo. So there was a hindrance. So naay pagkaulangan. Oh, but thank the Lord. So salamat sa Ginoo. Amen. The Lord opened the way. Ang Ginoo nagbukas. Amen. The Lord gradually clears up the situation. Ang Ginoo ang padaplin ang clear out ang tanang sitwasyon. Amen. Ang hinuan. So that's why now we are here. Salamat nga karon na nako. Amen. Oh, we are here to be one with you. Nako aron nausa ninyo. Amen. We are here enjoying the Lord together. Nakadini nagpahimulo sa Ginoo. Amen. Praise the Lord that we are all in one body. Amen. Salamat sa Ginoo nga usara ta kalawas. Amen. There's only one body in the universe. Na usa kalawas sa universo. Amen. Thank the Lord we are all part of it. Salamat sa Ginoo nga bahin ta niini. Amen. So in this body there is the need of more fellowship. Oh, nining alawas nanginahanglan labi pang pakigambitay. Oh, the more fellowship, the more there is the sweet flow of life. Nagalabi ang pakigambitay na ang tamis nga agay sa kinabuhi. Amen. The more flow, the healthier the body becomes. Nagalabi ang pag-agay, nagalabi nga hinsog ang lawas. Amen. That's why there is the need to maintain more traffic among the churches. So, nanginahanglan gyud og traffic sa matag kay Krisyanan. Nagyoy traffic ba pulisit sa matag kay Krisyanan. Gikinahanglan ang traffic sa matag kay Krisyanan. Amen. Right. We need to have more fellowship with one another. Kinahanglan pakigambitay sa matag usa. Because today we have to realize that this is the age of the body. Maambuha nato karong panahon na mga igsoon nga karong panahon na panahon sa lawas. Amen. The age of the spiritual giants is over. Ang panahon sa mga espiritual higante na tapos na. Amen. This is the age of the body. Karon ang panahon sa lawas. Amen. In the age of the body, we are all members of this body. Ang panahon sa lawas kita matagbahin. Amen. And we are all here to function. Og naatang tanan aron mo pansyon. Amen. We function according to the measure that has been given to us by the Lord. Mo pansyon ta sumala sa sukod nga gihatag nato sa Ginoo. Amen. So in Ephesians chapter 4 verse 16, sa Efeso 4:16, it says here, out from whom all the body, gikan sa lawas, gikan kaniya ang tanan, ang tibuok lawas, gikan kaniya ang tibuok lawas. Amen. Being joined together, gidugtong, and being knit together, gisumpay, through gitagik, every joint of the rich supply, pinaagi sa matag lutahan sa dadagayang sangkap, and through the operation in the measure of each one part.
o sa matag buhat operation. o sukod sa matag bahin. Amen. Causes the growth of the body Si Pablo nagingon ang pagtubo sa lawas unto the building up of itself in love. ngadto sa pagtukod sa lawas diha sa gugma. Amen. Oh, this is what God is doing today in this age. Karon mo ni ang gibuhat sa Ginoo karong panahon na. Amen. He is building up His body. Nagtukod siya sa iyang lawas. In every age, God is doing a particular work. Matag panahon na ang Ginoo nagbuhat sa piho nga buhat. During the time of Noah, Sa panahon ni Noah, amen, he was just interested in building the ark. siya nagtinguha lang sa pagtukod sa arka. Right? So all those, amen, who have a part in that work, Matag bahin ato na ibahin sa pagbuhat. right, to build that ark was counted in the eyes of the Lord. Pagtukod sa arka, giisip ngadto sa Dios. Those who do not have a part in that building work, Kadtong walay bahin sa pagtukod atong arkaha, right, we know eventually that they were not saved. nakahibalo kita nga wa jud sila naluwas. They all perish in the flood. Nga wala sila diha sa baha. That's why it's important to pay attention to what God is doing in that particular age. So maigsoon kinalpiho ta unsay gigibuhat sa Ginoo niya ng piho nga panahon. Amen. During the time of Moses, Sa panahon ni Moses, God wanted him to build the tabernacle. ang Ginoo gusto magtukod og tabernakulo. Amen. During the time of David and Solomon, Sa panahon ni David ug ni Salomon, God wanted them to build the temple. ang Ginoo gusto magtukod og templo. Right? Amen. When the tabernacle was built up, the glory of God filled it. Sa diha natukod ang templo, ang himaya sa Dios nagpuno. When the temple was built up, the glory of God filled it. Sa diha nga ang templo natukod, nagpuno ang himaya sa Dios. Amen. Today in this age that we are in, Amen. Karon panahon na asa ta? what do you think God is building? Unsa may Ginoo na niyo? Unsa may gitukod sa Ginoo? God is building His body. Ang Ginoo nagtukod sa iyang lawas. Amen. Oh, for sure, when the body is built up, Makasiguro ko sa diyang matukod na ang lawas. the glory of God will fill it. Ang himaya sa Dios magpuno. And the Lord prophesied, O ang Ginoo magprobesiya. amen, the gates of Hades shall not prevail against the builded church. Ang ganahan sa Hades dili makabatok niini sa pagtukod sa iglesia. Amen. Against the church. Right? So, Amen. today, how does the Lord build up the church? Doon sa man pagtukod sa Ginoong iglesia. How does the Lord build up His body? Doon sa man pagtukod ay ang lawas. Do we need eloquent speakers? Nanginantag maayo kayong mamumulong. Is this the way the Lord builds His body? Mao ba niya paagi nga matukod ang iyang lawas? Today, that is what Christianity is. That is the way Christianity is taking. Mao na ang paagi sa Kristiyanidad karon. Right? But, there is a saying Nga kabalo mo nga naay panultihon in Chinese sa Chinese nga that panultihon. if the tree falls, all the monkeys will be scattered. Kung ang kahoy matumbat, ang tanang mga unggoy magkatibulahan. So, if they look up to this a particular leader, Kung tanaw na yung usa ka piho nga leader, in Christianity they uplift their leader, sa Kristiyanidad ilagi tuboy ilang leader. right? And a leader who is very charismatic, Ang leader maayo kay mamulong mo, charismatic kayo. yeah. So, but when that leader dies or pass away, Kung kanang usa ka leader mamatay, that congregation will be divided. so kanang congregation mabahin-bahin. Right? And this was also the attack of the opposers against the Lord's recovery. Ug mao pud ang atake sa magsusupak sa pahuli sa Ginoo. Right? They said if Brother Lee has passed away, the recovery will be finished. Gayon sila kung si Brother Lee mamatay na, mawala na ang pahuli. Oh, Maumana, wala na. amen. But Brother Lee passed away in 1997. Sigsong naming biya na nato 1997. Amen. Right now, it's already 2024. Unsa na ron? 1994 2024 na. Sorry. How many years have we Kaya ka mga boss.
Amen. Amen. But thank the Lord. Kasalamat sa Ginoo. Calvary is still here. Ang pauli na gihapon. The Calvary is going on positively and strongly. Ang pauli nagpadayon niya sa positibo ligon. Amen. Because we do not depend on spiritual giant. Kay wala man taga depende sa mga espirituhanong higante. Both Brother Nee and Brother Lee saw this vision. Mao ni ang nakita sa igsoong ni o igsoong li. Right? That, Brother Nee even said, the one man speaking in the meetings is the custom of the nations. Sa igsoong ni nagingon nga ang usaray mamulong sa tigom custom kinaiya kana sa kanasuran. Oh, that's why there was a radical change in the recovery. Kinahanglan na radikal kanang kausap sa payuli. Yeah, there was the need of a revolution. Kinahanglan revolusyon. Yeah, amen. Amen. To destroy that custom. Aron gubon kana nga custombre. Yeah, and that's why, thank the Lord today, many of the young ones here, when you grow up in the church, we already have the district meetings. Salamat sa Ginoo nining adlaw daghan kayong mga batanon. Unya District. Now they are in a district. Karon naa sila sa matag district nga tigom. Why do we have the district meetings? Nganong namo tay mga district nga tigom? Right? It is so that to give more opportunity for the brothers and sisters to function. Amen. At mauna nga tigom naghatag na kay bayunan sa mga igsoon aron makapangsyon. Amen. Right? When I was still young, I also grew up with the one man speaking. Sa diha ako batanon pa din diha ako nagtubo sa usaray mamulong. Amen. But thank the Lord. Today, amen, in the church in Manila, we now have 6 meeting halls and we have more than 20 districts. Salamat sa Ginoo karon diha sa Manila na may unom ka tigumanan og More than 20. 20 nga mga distrito. Amen. And thank the Lord here. I heard there are 33 districts. Salamat sa Ginoo dinhi nakadungog ko nga 33 ka mga district. Amen. Why do we have the district meeting? Because we have a controlling vision. Ngano na mo tayo district meeting? Tungod kay naman tayo nagdunayang pananawon. Oh, this is a scriptural way to build up the church. Kani mao ang kasulatan noon nga paagi sa pagtukod sa iglesia. Amen. In the church, we do not hire pastors. Sa iglesia di ta mag-hire og pastor. Amen. In the church, we want everyone to function. Diya sa iglesia di kinahanglan matagusa mo function. Everyone has a duty, everyone has a responsibility. Matagusa na responsibilidad, matagusa na atay kapangakuhan. Each one of us should be a pastor. Matagusa pastor ka. Amen. Everyone should learn to speak for the Lord. Kinahanglan matagusa makat-on sa pagpamulong og Dios. Amen. Right? So going back to that verse in Ephesians 4:16. Mabalik ta sa bersikulo sa Efeso 4:16. Okay. Here, the body, builds itself up. First, we can see there is the mention of the joint of the rich supply. Dinhi makita nato nga ang pagtukod sa lawas gidugtong sa madagayaong sangkap. Okay? And then, what? There is the operation in measure of each one part. So dinhi makita nato nga naay pinaagi sa matag madagayaong sangkap. Naay operasyon no pagbuhat sa maarangan sa matag usa ka bahin. Yeah. Amen. So there are 2 parts here in the body. So may duha ka bahin dinhi sa lawas. There is the joints, Naay lutahan, there is the each one part. naay matag usa ka bahin. Okay? The joints refers to those who have the rich supply. Ang lutahan pasabot kini sa madagayahong sangkap. Okay? This refers to the gifted members in the body. Kani nagpasabot kini sa mga ginasahan diha sa lawas. These are the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers. Kani ang mga apostolos, mga propeta, mga ebangelista, mga magtutudlo. Right?
Amen. But then there's also the each one part. Na po din niya ang matag bahin, matag usa ka bahin. Today, the body is built up directly by the operation of the each one part. Karon ang lawas matukod pinaagi sa pagbuhat sa matag usa ka bahin. The body is not built up directly by the joints of the rich supply. Ang lawas wala natukod directly sa matag joint kanang lutahan. The body is built up by the perfected members. Ang lawas matukod pinaagi sa nahimpit nga mga bahin. The members are perfected to function. Ang matag bahin nahimpit aron mo pansyon. When the members function, praise the Lord, there is the building up of the body. Sa dihang mapansyon ang mamalaan, daygon ang Ginoo na ay pagtukod sa lawas. Amen, right? So, of course, we also need the joints of the rich supply. So gikinahanglan gyapon nato ang mga lutahan sa ingon nga sangkap because they are the ones who perfect the each one part. kay sila man ang naghimpit sa matag bahin. Amen, right? So, thank the Lord. Salamat sa Ginoo. So, in our district meeting, So sa atong district nga panagkatigom, what do you think is the ideal number for a district? unsa bay pinaka-ideal o kanang kidaghanon sa district meeting? Okay? What do you think? Unsa may una? Amen. Some people say it's 50. Uban nagingon 50, Some people say it's 30. napoy uban 30. Okay? But you know what? Pero nakabalo ba mo? me, Sa? Para nako. The ideal number for a district depends on the number of speakers. Para nako, gadipindi ang kadaghanon sa distrito sa panagkatigom, gadipindi sa mamumulong. Amen, right? So if each one of us can prophesy for 3 minutes, Kung matagusan na to, makapropesiya, tagtulo ka minuto. amen. And then we are given 1 hour for prophesying, Ya, gitagatag ko sa kaoras alay sa pagpamulong. 1.5 hour for the meeting, for 30 minutes for hymn singing, for bread breaking, and then 1 hour for prophesying. For example, there's only 1 hour. Okay, 30 minuto sa break pag-atipik-tipik sa tinapay. Dayon, How many can prophesy in 1 hour? If each one will speak for 3 minutes, yes, 20. pila man ang makapamulong kung usa ka oras nagaantag, usa ka oras ka pagpamulong, pila man, pila ka buok? 20. Amen. Right? So, if everyone of the 20 will prophesy, then that 20 can be a district. Kung kana natigom ang 20 ka buok magpropesiya, kana mahimong usa ka distrito. Amen. Right? So, if the time allotted is not enough anymore, Kung ang for oras the saints to prophesy, Kung ang oras na gigahin dili na igo sa mga balaan sa pagpropesiya, then that district can be subdivided kung kana nga district, bahino na. so that we can have more to prophesy. Aron na pay daghang mo propesiya. Amen. Right? So in our meeting halls, So sa among tigumanan, right? Although there's it's a one venue, no, and then the first part combined bread breaking. dahil sa kabinyo niya, unang bahin ang pagtipik-tipik sa tinapay. Yeah. Then the second part, we subdivide into districts Sa ikaduhang bahin, or groups. among ibahin-bahin, matag district or small group. Yeah. So go this group go there, this group goes here, their place. Kaning grupo ha dito, kaning grupo ha adto nga dapit. Amen. So that they can have the chance to prophesy. Aron naagid sila kahigayunan nga mo propesiya. Amen. Right? We want to give opportunity for each one to prophesy. Aron tagaag kahigayunan nga matag-usa maka propesiya. Amen. Right? You know, we need also the big meetings. Nangyan dakong panagkatigom. Right? Just like what we have right now. Sama karon natong gihimo. Yeah. But we cannot, amen, have big meetings every week. Pero dili mahimo nga matag semana magtigom tagingani. Dakong panagkatigom. That will not be practical. Dili practical. Amen. You know, I heard that those who cook for the meals did not sleep. Nadunggan ako nga gato nagluto para sa atong pagluto, wala tulog.
Yeah, because they have to cook for so many people. So, nagluto sila sa daghang mga tao, daghang kayo patanon. Oh, so if every week we are combined, oh, then they are so kaluoy man sila, no? Oh, Kaluoy kayo. kung matag simana, sige ta ngingani, dako pa nakatigom. Looy kayo sila. Amen. So, but thank the Lord for the scriptural way to meet. Salamat sa Ginoo sa kasulutanon nga unsaon na to nga magtigom. Amen. Amen. So we have to realize, okay, we must be controlled by the vision of the body. Kailan makaamgo ta na dominahan ka sa pananaw na tungod sa lawas. Amen. A while ago, there was a verse here. Ganina na bersikulo din Amen. Right, brother? Let's read that verse together. Amin atong basahon nga bersikulo mga igsoon. Amen. 1 Corinthians 12:24. What does it say? But Amen. Right? Amen. God has blended the body together. Ang Ginoo nagsakop nato diya sa lawas. In verse 18, Diya sa bersikulo 18, it says, God has placed the members, ang Dios nagbutang sa matag bahin. each one of them in the body, Matag usa nila diha sa lawas, even as He willed. sumala gyud sa iyang kabubuton. We are all members of the body. Kita matag bahin man sa lawas. God placed us in the body. Ang Ginoo nagbutang manato diha sa lawas. God was the one who designed our physical body. Ang Ginoo may nagdisenyo sa atong pisikal nga Our lawas. physical body was designed by the Lord. Kani atong pisikal nga lawas gidisenyo sa Ginoo. Okay. So in the same way, in the mystical body of Christ, God also placed each one of us as He willed. Sa samang pagkaagi diha sa mistikong lawas sa Ginoo, matag usa gyud diha sa iyang kabubuton gibutang ta diha. Amen. And in the body, we all have our own place. Diha sa lawas atay kaugalingong dapit. So brothers and sisters, you need to know where is your place in the body. Mga igsoon nakabalutad aha ta dapit diha sa lawas. Amen, right? So, and we need to function according to the measure that has been given to us. Kinahanglan mo pansun ta sumala sa atong sukod nga gihatag dinhi nato. We have to realize that every member in the body is indispensable. Kinahanglan makaamgo ta nga ang tanang matagbahin sa lawas gikinahanglan. Amen. There is no member that is dispensable or that can be removed. Wala gyud matagbahin nga kinahanglan ilabay o kaon kundi gikinahanglan gyud. Oh, sisters, many times you like to remove your eyebrows. Mga isang babae gusto kayo i-kaon yung eyebrow kaninyo ang kilay. Right? Oh, brothers and sisters, don't you know, since that God,